Tuko naishi mbaya. Mabasha zote ziko navuya. Tunalala mumai. Mutuambie baende piganisha wale batusi barudie kwabo na sisi tuende kwetu. Turudie kwetu. Junjala isituie huku. Tunabalomba kama awapendi tunatesikia Mumai Kanyaruchinya bapiganishe vita, bapige adui kusudi irudie kwenye ifanya nini itoke yaka. Turudie kwa nyumba zetu. Très heureux, dames et messieurs, je vous retrouve sur Kivu Morning Post. Aujourd'hui, nous sommes dans le camp des déplacés de Kanyaruchinya, situé dans le territoire de Nyiragongo, au nord de la ville de Goma. Ici se trouvent des milliers de déplacés qui ont fui les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du 1-23. En date du 25 octobre 2023, le programme alimentaire mondial qui vient en appui à toutes ces familles a annoncé la suspension de ces activités au niveau de ces camps. Une décision qui n'est pas facile à digérer par les femmes, hommes et enfants qui ont fui leurs villages respectifs et qui se retrouvent ici sans aucune assistance. Cette décision, elle n'est pas facile à prendre et elle pose également d'autres réflexions. Comment est-ce que les déplacés ont accueilli ces messages d'IPAM? Eh bien, grâce à Blaise Bassabossé, nous allons donc rencontrer les uns et les autres qui vont devoir s'expliquer à ces sujets. Mabasha ziko navuya, mvula iko natunyeshea, tunalala mumai. Mabasha ziko navuya na njala. Vyote humu hakuna chetu tuko nacho. Ile samvula jana ilionyesha ulifanya aina watoto. Tulijifunika, tuliuza miamvuli, hizi miamvuli zetu tunajifunikaka, njoo tukefungula munyumba, tukejifunika. Tuko naishi mbaya. Mabasha zote ziko navuya. Tunalala mumai. Saa juu inawaka njoo tunapata kwa wakati kakuikala nje. Niko na watoto wawili. Samvula inanyesha uko na wachungaji. Niko nafungula mwamvuli njoo tunaikala munyumba. Na nini ndio wanapenda wafanye? Sie cha kutusaidia ni kutujengea hizi manyumba. Kwa jute na mvula isiongeze tunyeshe. Hiyo sasa walikuwa wanapatia wenjetu. Sasa ile vita waligombana, sie na hatuyapata. Sasa sie tutaishi hai mbona tutakufia mabashe na njara na tunateseka na njara. Boga gani mko nayo wape kusema pama itapana tena msaada? Tabe? Boga gani mko nayo wape pama kusema itapana tena msaada? Sie tunapenda kama msaada walikuwa wanalisha tuletea. Kama ni kugombana wagombane, mimi na sie tutafute nafasi kwa batatupatilia. Mimi tupate nafasi kitu cha kupatia watoto. Sie chenye tuko naomba pame rudie. Ione ngizi watu wanateseka. Depuis tukimbilie hatuyapokeaka. Na ilikuwa sema na kiatu andika sema itatupokelesha, ona naye ishajirudilia nyuma. Sasa nawaza tutakuwa kwaye. Ona bashajibaki, bamwe bashapokea, wengine habayapokea. Njali na watoto biko nalia, tusha kosa cha kubapatia. Ona na mvua na iko na nyesha, manyumba zetu zote zisha fa nini? Zisha toboka. Ona mabasha zisha toboka, hatuna nafasi ya kuenda na hatuna nafasi kama tuweze watamia turudie kwetu. Shida nyitu kunayo Mumai Kanyaruchinya. Mvura iko na nyesha. Mabasha inavuja, tunateseka. Na njara kila kitu chochote. Pame siku yanyenda walianza pokeresha masasi, wanapiga masasi. Pame inarudia. Tukaichunga kesho yake aifanye nini? Inakosa rudia kutupatia nini? Tupokeresha. Chechanye tunabalomba kama awapendi tunatesikia Mumai Kanyaruchinya bapiganishe vita, bapige adui kusudi irudie kwenye ifanya nini itoke yaka. Turudie kwa nyumba zetu. Jua batuweze. Nikusema na pame ilikuwa nabapatia nini? Makuta ngapi? Taya ilikuwa 30,000 francs taya moja. Wanakusema kama uko taya moja ndio mtu mmoja. Maana kama mko watu 5 ni 50,000. Mimi nangu wananita Hakizimana Zefania, nilikimbia kutoka Kalengera kufika huku atukupokeaka. Tulichanga tukechunga pamke kwa tuandika kitupokelesha turu ya kwanza, turu ya pili walikuwa na wamekuya. Sawa litanza tupokelesha viti kianza.
zilianza nao washaenda wako narudi. Sasa wanasema kuanzia leo abata wapatia kwanza msaada tena. Wewe namna gani unachukulia ile decision ya PAMI? Maana government tuambie kama tunaweza rudia kunyumba, kama abataweza tusporte sasa bakimbizi huku sisi tulikimbiaka, basi turudie twende kufana masasi pale tukufe na njara. Tulibakimbilia kako. Sasa jumu na katara tusaidia. Mtuambie baende piganisha wale batusi barudie kwabo na sisi twende kwetu. Turudie kwetu. Njala isituie huku. Juna si njala, tukisikia njala sana na sisi tutawasumbua, tutabakimbilia kwa kwenye muko, tutatoka mwa hii mabashe na mabashe ziko navue tuko nalala inji. Chinangu Matilda. Alo mama, leo PAMI nasema haitaki tena kubagabulia msaada. Nyinyi kama vile wakimbizi hapa kukaa Kanyaruchinya, ni namna gani mmekamata ile hatua ya PAMI? Hatua ya PAMI simbona walikuwa napokelesha juzi na hatu yafika hako. Na tuko nasema sasa tutararia tangu juzi hatu ya kamata taka kuchakura, tuko nakimbia na maragi ya watu kukamata bishogoro na tukimbie hako. Sasa hatujua kama tufanye nini. Sasa hivi ile hatua itatuma mnaishi maisha gani hapa? Omwata ginzi balitoka kule Euro, bangesema sasa tuende kupokelea na pale chini na bakwa na biko napokelesha, basi tungekuwa na tuko na kula, lakini hakuna mwai. Vous avez donc suivi les uns et les autres les besoins humanitaires qui restaient très criants ici, des abris provisoires qui sont détruits. Ces hommes et femmes, ces Congolais, mesdames et messieurs, qui traversent des moments difficiles depuis cela plus d'une année, veulent voir même le programme alimentaire mondial se déplacer ou déplacer les sites de distribution de cette assistance pour qu'ils puissent encore trouver des moyens de subsistance. À tous et à toutes, merci de porter à cœur ces problèmes de ces Congolais, tout en espérant que dans les jours qui suivent, il y aura une solution. Merci de rester sur Kivu Morning Post et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre à temps réel l'actualité au niveau de la région d'Ikivu.